ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସି ସାରି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସେଜଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସେଜଟି ରହିଛି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଅର୍ କଷ୍ଟମର ଡିପିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଏସ୍ 2000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟୁ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁଛି ତା ସହିତ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 21/6/2025 SBIରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମିଂଟି ଯଦି ଦେଖିବେ 12:55 PM ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଛି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତା ସହିତ ଆହୁରି ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲିଡେସନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ କରାଯାଇଛି ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଷ୍ଟାଟସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଜୁନ୍ 2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପ୍ରୁଭାଲ ଷ୍ଟାଟସଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ୍ 18 ବର୍ତ୍ତମାନ ट्रांसपेरेंसी व ଷ୍ଟାଟସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପଠାଯାଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର 21 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଛି ଯାହାର ଆମାଉଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ତାରିଖଟି ଯଦି ଦେଖିବା 21 ଜୁନ୍ 2025 ତା ସହିତ ଏଠି ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ APCY ଆର PM କିଷାନ ଯୋଜନାର बेनिफिट बर्तमान लिखा जाए चाहिए आपने भल भाव देखिले देखिपे स्क्रीन उपर बर्तमान स्क्रीनशॉट तो बर्तमान टी ब्लर आसीपे बर्तमान यही भाव में जो मैंने भी बर्तमान PM किसान योजना टंका पाँच बर्तमान से 2000 टंका आसी किंतु यह मन प्रश्न आसुच बर्तमान सुधा तो 20 किस्तिर बर्तमान सुधा डिक्लेयर करा जाए आमको टंका आसी ना देखो देखा गले जो मानकर भी बर्तमान PM किसान योजना आपण मैंने जानते बर्तमान आमको वर्ष को 3टी किस्ती बर्तमान प्रदान करा जाए तो बर्तमान आमको देखा गले बर्तमान सुधा 19तम किस्ती पर्यंत बर्तमान समस्त हिताधिकारी बर्तमान पहुँची सारी किंतु एमती हिताधिकारी अच्छा जो मैंने पाखे बर्तमान कौन कारण बसत देखो आमर डीपीटी लिंक है कि आप लेट सीडिंग कौन कारण जो बर्तमान से पेमेंट बर्तमान पेंडिंग होता से ही मानकर बर्तमान 2000 टंका कि जो मानकर पूर्वर 2टी किस्ती रही बर्तमान से 4000 टंका बर्तमान क्रेडिट होइछि किंतु जो मानकर भी बर्तमान 20तम किस्ती टंका पाइबा पाई अपेक्षा करछन्ती बर्तमान सुधा 20तम किस्ती टंका बर्तमान सुधा आसी नाही किंबा कोनोसी डेट मध्य डिक्लेयर करा जाय नाही जेबे भी बर्तमान डेट डिक्लेयर करासिबो निहाती भाबे आमे आपण मानको प्रोवाइड कर देबो वीडियो गुडी को जहा द्वारा आपण माने अपडेट हेबे बर्तमान देखिबाको गले इहा जो मानकर बर्तमान पेंडिंग रही प्रोसेसिंग रही अटकी रही जाइथिला सही पैसाटी बर्तमान अकाउंट को बर्तमान ट्रांसफर करा जाइछि तो निहाती भाव आज वीडियो आपण को हेल्पफुल होइतो वीडियो जदि भल लगी वीडियो को निहाती भाव लाइक करने मो चैनल नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर देबे।